Mao gad jud ni nakanindot basta naa ka sa probinsya or naa ka sa bukid nagpudyo. Kay pwede ra ka makakuha og imong gulayonon or pwede pud mangadyo sa silingan compared gad jud sa city nga halos gad jud tanan paliton. Like kanang kalamunggay basin paliton pagali na or kanang kamote lagi kanang ganasa kamote. So dere is pwede ra gad jud ka makakuha or makapangadyo. Pero ag kaning ingani dili ra gad jud ni sila moturok. Bisan pa og naa ka sa probinsya lagi nagpudyo or naa ka sa bukid nagpudyo pero dili pud lagi ta hilig mananom og kanang mga ingana karlang ba or ganas or unsa pa na dara nga mga duma or mga gulay na wa gihapon kay makuha, wa gihapon kay ma-harvest. Og agako gajud guys, sige ra gajud kog pangadyo og mga utanon sa silingan like kana laging kalamunggay or ganas kay wa pa man lagi mi tinanom nga ganas ingato. Unya syempre maikot pud badya ta unya hasol pud sigig pangita. Mao nang maadyo ra gajud nga naa na mi tinanom nga gulay dire ginagmay, maadyo na lamang makuha-kuhaan namo sa time nga need namo. Mao nang og hilig gajud ka og gulay bisag mga inganing ganas og alugbati mga ingana dili gajud ka magniwang or mapas mo